kita mampir dulu mau beli udang. Ini kita beli udang di sini tuh di tempat Bang Rohim menyediakan umpan udang hidup, sewa perahu bagan di Pulau Bidara. Pokoknya itu perahunya, kita ke cek dulu dalam beli udang. Udangnya berapa po satu po? 1000-an aja Wan ya? Hah? Ini yang gede-gede nih ya? Itu berapa nih? 2000. Ini 1000-an. Say your voice out, baby, but you never answer. Cause I was here with the others. Ooh, I thought those are when you really love me, but those two were really far away. Ooh, you te amo, pero no respondes. I think now you don't care, and I still wonder. Yo te amo, pero no respondes. I think now you don't care, and I still wonder. Ya no hay Tempat gue ya kan. Bang, nih mancingnya di mana nih Bang? Hah? Di hatimu. Kadang-kadang sih. Di Blacan kita. Belacan. Belajar. Di bagangnya siapa? Kok muka lu pada gelap Bang? Buka ente emang gimana? Kapten terbaik Blacan. Nih sama kapten kita nih. Spesial Di TikTok. Spesial TikTok. Like. Oh gitu. Ya kan udah pernah lihat. TikTok Mania. Ini ya. Lihat di WhatsApp ya Pak ya. Kali ini kita mancingnya di bagan mana nih? Anapi. Bagan Pak Anapi di Muara Blacan. Malam Minggu kita ngaprak. Judulnya. Judulnya Berangkat. Angler asal Joprak. Berangkat jam 1 siang sampai sini pas maghrib. Biasa perjalanan 5 jam. Tanjung Kait kalah, Tanjung Kait. Orang tua dikerjain. Ya tuh. Aduh, bocah-bocah ini. Aduh, ampun dah. Gua dikerjain. Disuruh beli udang, dong-dong udang dari Jakarta. Buset dah. Curhat Udah lah. lagi. Nggak apa-apa dah. Yang penting ini nemenin ini nih. Kawanan no, anak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi sama vlog saya nih untuk yang kesekian kalinya. Kali ini saya mancing di bagan. Tadi berangkat udah malam sih, jam 7 malam gitu. Ini sudah jam 9 malam. Saya berangkat rame-rame sih, tapi lain bagan. Saya berdua sama Pak Widi di bagan atau bagan apa nih, daerah Blacan, Muara Blacan. Saya udah turun joran, Pak Widi joran 3, saya 2, karena malam agak repot. Sambil santai-santai malam minggu di bagan. Ya ikuti aja keseruan mancingnya, semoga aja ada hasilnya. Ya namanya mancing, kita lihat aja kalau ada rezeki pasti kita dapat. Oke lanjut, saksikan. Pak Widi lagi setting, penasaran tadi umpannya mulai dimakan. Satu, 2, 3, 4. wonder. Yeah,
Ngopi bre, enak banget nih ngopi bre. Tuh lihat tuh sambil lihat joran bre. Tuh. Kopi bre, mantap. Oke, ini jam 3 subuh. Tadi saya ketiduran, lagi tidur, tiba-tiba joran hilang satu di bawah ikan tadi. Saya bangun, ada sekitar 5 menit. Saya lihat masih ada di bawah dagang kolong. Ya udah saya ambil, tapi saya ikannya mocel. Begitu mau diserok mocel, nggak sempat bikin video karena udah keburu kaget, lagi tidur joran ditarik. Belum rezekinya, mungkin next tarikan kali kita dapat. Sunyi sekarang, semua bagan sunyi. Oke, lanjut. Ini ya. Oh my god. Sitting throwing rocks across the pavement. Tajam Pak, hati-hati Pak. Mau diputusin dulu apa gimana? Iya, nah, hati-hati Pak. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Wait. Pagi hari yang cerah di Muara Blacan. Tadi ada yang naik ikan keropak. Mantap. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Waktu menunjukkan jam 6 pagi. Waktu Muara Blacan. Lanjut. The way your body syncopates, you're driving me crazy.